Mga idol, doon natin nakita din rin nga halamang gamot kini. Mo na gitawag diri sa muaog hagonoy. Na. Lan tawag maayo. Kani mo na yang dahon. Wala ko kabalo sa pangalan diri sa inyo ha. Basta kay kining maong sagbot o halamang gamot, daghan kay ni gamit. Kabaw ko nga nakarelate ka, dili na lang nakonsulti kay kabaw ko maawaw ka imo ning giilo. Ay apil day ko. Ay mga idol, kini sawa pa makibalo no, kining maong tawag ani hagonoy, grabe ni ka epektibo sa samad. Kini bago pa ning samad mga idol, ikatulo pa ni kaadlaw nasamad ni sa grinder. Kini ako ang kamot ni samad ni sa grinder. Karon diha mismong orasa pagkasamad nikuha dayon ko og kini hagonoy. Dayon wala na ko basa og tubig. Mo ni uga na siya mga idol. Kinirang hagonoy akong gitambal hangtod karon, og dili lang para sa samad kining maong dahon o halamang gamot, para po di sa diabetes mga idol. Epektibo sa niya. So kuhaon nimong dahon para sa naay diabetes, hugase ibutang sa tasa, dayon butangi og ininit tubig nya taklobe sulod sa napulo ka minuto na imna nga wala pa kay kaon o wa pa sulod ang tiyan ba, mo na imnon hantod mo baba na ang blood sugar mga idol. Basta kay hagonoy diri sa mua, ambot mag-comment ka kung say pangalan da sinyo ha. Lain pa yato dol, niata sa tuwang kliyente karon ay makatingala ga subay-subay lang tadi ning maong tulay tungod kay kini mong balaya nasiradaan. Gilahang right of way wala gi dayon og hatag tungod kay ang sabot-sabot ila sa una kuan ra kananay verbal ba, walay kasulatan manang nahitabo naggamma sila tulay sa kilid. Dako ra bining balaya dol, adaplin kay sa dagat na. Ang problema din pwede ra kanang tao makasulod pero ang namoy sakyanan mabilid is layo, manang layo kay baklayan. Karaaning balaya ginabag-o na lang na ay gi bag-og tindal lugar kanang balaya daplin nga nagdagat talo to ay buoy day buoy tagbilaran dol.